La démarche d'élaboration d'un cycle de volleyball pour les premières années baccalauréat selon les orientations pédagogiques du juillet 2007. Commençons par l'analyse et traitement didactique de volleyball. Alors voilà une petite définition de cet APS. Le volleyball est un sport collectif de renvoi mettant en jeu deux équipes de 6 joueurs séparées par un filet qui s'affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire de 18 mètres sur 9 mètres pour objectif de gagner la rencontre. Alors, la logique interne de cet APS, c'est le volleyball est un sport collectif caractérisé par un jeu de renvoi. Comme j'ai déjà dit que, il y a plusieurs jeux de renvoi comme le tennis, le badminton, etc. avec interdiction de bloquer la balle. Ça veut dire ما عندناش الحق نبلوكيو لا بال عاد نلوحوها البارتنير ولا لا زون ادفيرس immédiatement ملي كتجيك لا بال كتلوحها touche de balle ou la manchette, etc. Alors, un terrain de jeu qui est à la fois un terrain d'évolution, c'est-à-dire la phase d'attaque, et un but à défendre, c'est-à-dire la phase de défense. Maintenant, la phase de défense ou la phase d'attaque. Le terrain est séparé un filet l'ouest qui est une phase d'attaque ou une phase de défense. Un filet haut sépare les deux équipes, ça veut dire qu'il n'y a pas de contact. C'est le seul jeu collectif qui n'y a pas de contact. Le problème fondamental. Alors, en confrontant les élèves face à l'activité, nous les plaçons dans une situation motrice complexe à résoudre, car elle exige de leur part, premièrement, la résolution des cascades de problèmes non prévus a priori dans leur ordre d'apparition, leur fréquence et aussi leur complexité, pour assurer contradictoirement et dans la même action. Deuxièmement, l'action de frappe de balle. يعني هنا l'élève كيخصو يعرف شنو هي لا تراجيكتوار ديال لا بال حيت كنشوفوا بزاف لي زيليف كيبقاو واقفين كيتسناو لا بال تجي عندهم الوغ كو نو هو خصو يشيرشي لا بال خصو يمشي عند لا بال ويصيفط لصاحبو اي تو la défense de son propre camp et l'attaque du camp adverse qui le rôle des joueurs qui ressemble premièrement la défense de son propre camp et aussi attaquer le camp adverse. C'est simple. La continuité de l'échange en sa faveur et la rupture de l'échange chez l'adversaire et finalement le risque de perdre ou de gagner un point. Alors, on a les principaux règles d'action. On a l'attaque ou la défense. L'attaque, les principes d'action, on a conserver la balle, faire progresser la balle et attaquer la cible adverse. Ou la défense, on a protéger la cible, empêcher l'attaque adverse et récupérer la balle. Alors, l'attaque, la première principe d'action, il y a conserver la balle. Les règles d'action, il y a garder la balle dans son camp, le camp d'Yala, après récupérer la balle. Deuxièmement, orienter la balle vers la zone d'attaque et donner une passe vers le haut et dans la zone de passeur. باش هو يسيطر la zone adverse. Faire progresser la balle. Les règles d'action d'Yala ou amener la deuxième frappe vers la zone d'attaque, récupérer la balle et relancer l'attaque. Et la dernière principe d'action de l'attaque, il y a attaquer la cible adverse. Les règles d'action d'Yala ou marquer directement par le service, créer la certitude chez soi, créer l'incertitude chez l'adversaire. Oui. Et la défense, on a premièrement protéger la cible. Les règles d'action il y a coordonner ses actions avec celles des adversaires et occuper les espaces libres. Empêcher l'attaque adverse, c'est la deuxième principe d'action. Ou les règles d'action empêcher l'attaquant de frapper avec le bloc et placer le meilleur contreur au centre.
Et finalement, la dernière principe d'action de défense, il y a récupérer la balle. Les règles d'ILA, on m'a anticipé la trajectoire et le lieu où la balle va tomber. Deuxièmement, coordonner ses déplacements et déplacements par rapport aux partenaires et adversaires et être prêt à réagir. Les enjeux de la formation. Par la pratique de l'activité volleyball, on peut développer chez les élèves les enjeux de la formation. Il y a tout ce qui est comportemental, conceptuel et procédural. Alors, par la pratique de l'activité volleyball, on peut développer chez l'élève, premièrement, le sens de coopération en s'aidant dans le projet collectif, c'est-à-dire tout pour un même but. يعني une équipe راه عندهم le même but. وهذه بحال كيحفز لنا داك le sens de coopération entre les membres de l'équipe. Deuxièmement, la responsabilité qui se manifeste dans la différenciation et la complémentarité des rôles. Yani, chacun qui donne le rôle dialogue, une complémentarité entre eux. Troisièmement, la mise en épreuve des qualités physiques, de détente, déplacement, de réaction rapide et aussi de l'habileté motrice. Les habiletés motrices, on va par exemple lancer, attraper ou par exemple dribbler en basket, etc. Les capacités d'ajustement, d'appréciation, de trajectoire et de perception de l'espace du temps, l'espace-temps, يعني كيعرفوا comment maîtriser l'enjeu de l'espace et le temps. يعني une situation ماشي ديما حنا فيها. Et dernièrement, l'anticipation motrice efficace. La logique du comportement de l'élève. Le comportement de l'élève dans l'activité volleyball passe successivement par différentes étapes d'exécution. L'oul هو contact explosif avec la balle, dégagement du problème ou le problème هنا كنعنيو به هي la balle. Renvoi direct, renvoyer le problème à l'adversaire. هي منين كتجيك من كنكونوا في ان ماتش كتجيك الكره ديال الفولي يعني كترجعها ديريكتومون يعني كدير اون سول توش دو بال كترجعها ديريكتومون لا زون ادفيرس و renvoi par l'intermédiaire du partenaire هي فين كيكون عندنا دو توش دو بال ولا 3 هي ملي كتوصلنا لا بال كتصيفطها لطون بارتنير وعاوتاني كتردها اولا 3 توش دو بال. Organisation du jeu sur service facile ou sur retour de balle adverse simple et mise en place de projets d'action collectifs et choix d'une tactique donnée. L'équipe كتختار une technique يعني اللي غادي تساعدهم باش يربحوا داك لا رونكونتر ou une tactique donnée. Alors là maintenant on va parler de l'évaluation diagnostique اللي كنديروها في الاول ديال chaque cycle. يعني غادي نبداو دابا ان سيكل دو فوليبول خصنا ضروري نديرو une évaluation diagnostique ولا اللي كنقولوا لها تيست دوبسيرفاسيون باش كنعرفوا النيفو ديال لي زيليف اللي عندنا. Alors le déroulement ديال هاد التيست دوبسيرفاسيون اللي غادي نبداوه. Former 3 groupes de 6 élèves pour les garçons car حيت هاد الكلاس هادي اللي دوزتها هنايا كانت عندي فيها 18 ولد يعني درت 6 élèves par équipe يعني عطاتني 3 équipes. Former aussi 3 groupes pour les filles avec une remplaçante pour chaque équipe يعني عندنا 21 بنت هما 3 ديال لي زيكيب مي بقاو لنا 3 remplaçantes اللي غادي يدخلوهم durant les rencontres. Groupe des garçons on a fait groupe A, groupe B, groupe C et groupe des filles on a groupe D, groupe E, groupe F. Le temps de chaque rencontre est 5 minutes يعني غادي تلقاو هنايا في هذوك الفيش دي سيونس كتبه 15 minutes mais هي 5 minutes.
pour chaque rencontre, pour les filles et pour les garçons. Mais avant de commencer les rencontres, ils doivent s'échauffer, يعني échauffement général et spécifique. وهاد القضية هذه يعني في الديبي ديال شاك سيونس هي ضروري هاد كنبداو بلا بريزون مان اللي كنديروا فيها كتشوف لابسونس، يعني هذه شي حاجه تري امبورطونط، حيت شي مرات كتلقى شي مشكله، يعني ضروري من لابسونس تفيريفيها في الاول وتفيريفي لي سون تونو اكسيتيرا. ابري كدير لهم في هاد لا بروميير سيونس ماشي مشكل نديرو حنا لونسينيون هو يدير لهم لي شوفمون جينيرال اي سبيسيفيك ديال لاكتيفيتي. مي ابري نقدروا نكلفوا اشاك فوا واحد من كلاس دير لهم لي شوفمون كوم سا غادي تكون اوبورتونيتي حتى لي زيليف باش يقلبوا على لي زيشوفمون اللي يقدروا يديروهم في هاد لاكتيفيتي ديال الفولي اكسيتيرا. Alors, le temps va commencer par s'échauffer général et spécifique. Pour les garçons, groupe A, groupe A contre groupe B. Et le groupe gagnant va jouer contre le groupe C par la suite. Et pour les filles, le groupe الأول contre le groupe الثاني واللي يربح غادي يلعب مع الجروب F. Alors, في هاد التست d'observation عندي في la totalité 4 rencontres de 5 minutes. Ça veut dire en total عندنا 20 minutes. هذا درت لكم هنايا تجسيد ديال la rencontre, comment ça se passe, etc. هنايا عندنا groupe A contre groupe B ou le groupe D qui observait les éléments ديال groupe A ou le groupe E qui observait les joueurs ou groupe F qui يكونوا هما de balles يعني كيمشيو لنا لي بال بيردو كيجيبوهم وهذا. والجروب سي كيتاشوفا بوغ لا بروشين رونكونتر، حيت هما اللي ربح في هذا الجروب ا كونتر جروب بي غادي يلعب مع جروب سي. دونك فوالا ديال لورغانيزاسيون اللي دار. Alors, dans un test d'observation, il nous faut une fiche d'observation qui présente les fiches ديال اللي هي collective فيها les balles renvoyées, les balles perdues ou service soit réussi ou perdu. Et aussi le score de chaque équipe, ainsi que les fiches ou les fiches individuelles qu'ont les élèves les radis observer ou les na. Et aussi, il faut observer l'intervention de l'élève sur la balle et finalement la troisième observation de l'enseignant et le respect du règlement du volleyball. Il y a des tests d'observation كنتيستيو التلاميذ ونشوفوا لي بروكي ديالهم فهاد لاكتيفيتي هادي وكنديتيكتيو النيفو باش على حسابه هما فين غادي نديرو لي زوبجيكتيف ديال لي سيونس ديال لو سيكل كامل. وفي الاخر غادي نديرو اون ايفالياسيون سوماتيف اللي هي كنشوفوا واش كاين ان بروغري او با. هذه هي فيش دوبسيرفاسيون كوليكتيف فيها les balles renvoyées, les balles perdues, service, ou on a les indicateurs de balles renvoyées, soit R1, il y a une seule touche de balle, R2, deux touches de balle, R3, il y a trois touches de balle. Ou les balles perdues, il y a une balles perdues الاول هذا بال بيردو هي منين نقصيها اون سول فوا وطاحت لك تا بيردو لا بال. بي 2 هي كاين دو توش دو بال و بي 3 هي كاين 3. انا نوريكم لا ليجوند راه جايه من بعد. و سيرفيس كاين ريوسي سوا ريوسي سوا راتي. و لو سكور هنا كنديروه في التالي ديال لي دو زيكيب كي سافرونت. وهذه لا فيش انديفيدويال اللي غادي نعطيوها للتلاميذ كيكتب هنايا سميتو نون دوبسيرفاتور ليكيب اللي كي هذا اللي كي اوبسيرفي ليها لو نون دوبسيرفي السميه ديال هذاك الولد اللي هو ولا البنت اللي كت اوبسيرفي ليها حيت انديفيدوالمون.
ولو سكور في لافان كيشوف لهاد الولد هذا اللي كاوبسيرفي ولا البنت كيشوف واش عندهم كيدير دي كوا في هذيك لي زون اللي فيها هنايا بحال دابا سيرفيس كيدير هنايا غاتي ولا ريوسي كيكوشي في وحده فيهم ريكوبيراسيون كذلك فاش كيريكوبيري لا بال فاش كيغطيها كتكوشي فوق وفاش كتغيسيها كتكوشي لتحت والغوفا دو بال يا اما ريوسي يا اما غاتي حتى هي عاوتاني كتكوشي بنفس الطريقه يعني اون فيش تري سامبل باش تسامبليفي على التلاميذ حيت ما يمكنش دير لهم شي كلمات اللي ما غاديش يعرفهم وداكشي كدير لهم اون فيش تري سامبل غادي تعطيك اون ايدي على فان دو لا سيونس. هذه la légende اللي قلت لكم R1 renvoi direct, R2 renvoi après deux frappes de balle, R3 après 3 frappes, P0 ballon qui tombe directement يعني ما قصيهاش كاع, perte de balle après une seule touche, perte de balle après 2 touches de balle et P3 il y a perte de balle après 3 touches de balle. Alors هذه هي لا فيش سيونس ديال تيست اوبسيرفاسيون ديالي. هانتوما كما كتشوفوا في هاد لا فيش سيونس راه ديما كنلقاو هذيك لانتروداكسيون هذيك لا بارتي الاولى ولا بارتي الثانيه كتعاود. شنو اللي كيتغير هي لوبجيكتيف د لا سيونس اللي هنايا شفتي دايره بفلوريسون. عندنا هنايا لوبجيكتيف د لا سيونس هي ايفالواسيون دياغنوستيك où le but l'objectif ديالنا هو détecter le niveau des acquisitions des élèves dans l'activité volleyball sur le plan individuel et collectif. individuel اللي كيديروا لي التلاميذ و collectif هو اللي كنديروا انا. alors في السيتوياسيون ديال هاد لا رونكونتر هادي راه بحال كي شرحت لكم en situation de référence 6 contre 6 يعني situation réelle ديال l'activité volleyball. Groupe A contre groupe B et groupe C. Alors là, groupe A contre le groupe B et l'équipe gagnante contre le groupe C. Et l'observation, حيت كنت قبل ما نمشي ندير لهم لا سيونس كنت قلت بلانيفيت مع راسي انني غادي ندير 4 جروب عند الولاد و 4 جروب عند البنات. الوغ كو نو لقيت غادي ندير غير 3 جروب حيت كانوا دي زابسون دي سونس تونو اي ديسبونس. الوغ فوالا حيت اصلا هاد لا فيش سيونس راه ماشي قران غادي تطبقوا كما هو. فوالا كديبغوي راسك durant la séance. L'observation individuelle, les éléments de l'équipe C vont observer. راه ديجا شرحت هادشي سي با لا بين باش نعاودو هادشي حيت تبدل. Alors voilà, après le test d'observation هي على حسب ديك لي ريزولطا ديالو اللي لقيناهم اي تو لي سكور اي تو اللي شفنا لو نيفو انيسيال ديال لي زيليف على حسابو كنديروا هاد البروجي بروفيزوار ولا بريفيزيونيل. alors séance 2 l'objectif ديالها هو pouvoir faire des touches de balle correctes et contrôler la balle pour l'envoyer vers un partenaire. Séance 3, l'objectif d'Yala est pouvoir réceptionner en manchette et renvoyer la balle à un partenaire. La séance 4, l'objectif d'Yala est pouvoir remonter la balle d'un niveau bas vers un niveau haut en contrôlant sa trajectoire par un manchette. Séance 5, dans une organisation collective, assurer l'orientation de la balle vers son partenaire par le biais d'une technique appropriée. Séance 6 l'objectif ديالها انتما كما كتشوفوا داكشي بروغريسيفمون يعني ما يمكنش دير التلاميذ في الاول ديال لو سيكل شي سيتوياسيون اللي ما غادي يديروا فيها والو الوغ كنت ديجا شفتي لو نيفو ديالهم اي تو. دونك داكشي كيمشي بروغريسيفمون كتبدا لهم توش دو بال حتى يميتريزيوها عاد كيمشيو للمونشيت عاد كيمشي دي سيتوياسيون هكا 3 contre 3 ولا هذا. وصلت séance 6 oui. Dans une situation de 3 contre 3 collective, assurer sa tâche en fonction du poste occupé.
deux réceptionneurs attaquants et un passeur. يعني كندير لهم des situations هكا 3 contre 3 كنفرقوا التيران على جوج ولا على ثلاثه et tout كندير لهم des situations قريبه للسيتوياسيون réelle. La séance 7, pouvoir empêcher la balle de tomber en se plaçant et déplaçant selon la trajectoire de la balle et assurer le renvoi dans le camp adverse minimum de touches de balle. Deux touches de balle. Séance 8, dans une situation de 3 contre 1, assurer sa tâche en fonction du poste occupé. D'abord, on a le serveur. Voilà. Séance 9, dans une situation de 5 contre 5, construire 3 touches de balle et assurer le renvoi afin de garder l'échange. Et finalement, la séance 10, il y a l'évaluation sommative. Les can détecter le niveau du progrès des élèves après هاد 8 ديال les séances كنشوفوا واش كاين un progrès وكنفيريفيو واش داك les objectifs اللي درناهم في le projet prévisionnel واش sont atteints ou pas. Alors voilà la séance numéro 2. هنايا تقدر ما تبان لكمش الكتابه المهم دابا نصيفط لكم هادشي غادي يبان لكم اذا صيفط في لا سيونس نيميرو 2 اللي هي كنبداو فيها لي سيتوياسيون ديالنا. Alors l'objectif ديالها هو que l'élève doit être capable de faire des touches de balle correctement et contrôler la balle pour l'envoyer vers un partenaire. هانتوما l'objet de la séance ديما كيكون ديما هنا دايره له فليوريسون باش متهذا. Par rapport à la vérification de l'absence, explication de l'objectif, donc ما غاديش نبقى نعاودهم à chaque fois. Situation numéro 1, condition de réalisation d'IALA. Chaque membre du groupe va réaliser des passes hautes en 2 mouvements. Lancer de balle au-dessus de sa tête, puis frappe de balle. يعني هنايا درت لهم انه ماشي ديريكتومون غادي هذه واخا ماشي ما خصهاش دار في اون رونكونتر اللي هي ريال اي تو مي بور في لونسينيومون كيكونوا هكا دي سيتوياسيون كتهز لا بال فوق راسك ابخي عاد كدير لا توش دو بال لصاحبك اللي قدامك وفرقاهم بدي بلو يعني كدير لهم اون ديستانس بحال دابا البنات قريبه شويه فيو كو ما كيضربوش لا بال من جهتها اي تو والدراري كديروا درتها لهم في التيران ديال الفولي التيران بالفيله بغيت نقول كيصيفط هذيك لا بال vers son partenaire qui va réaliser la même chose et ainsi de suite. Le consigne ديال هذه le lancer doit être du bas vers le haut et la frappe doit s'effectuer avec le coude fléchi et extension totale du bras. يعني ملي كتضرب لا بال كتهزها من التحت من تحت رجليك كتهزها فوق راسك اي ابري كيكون الكود ديالك فليشي و اكستنسيون توتال ديال لي بغا ديالك ملي كدير هذيك توش دو بال. فوالا فاريانت باس او ديريكت يعني اللي ديجا ميتريزا هاد لا تكنيك هادي يقدر يدير توش surtout le drari passe haute direct sans bloquer puis frapper يعني يدير touche de balle normale. Critère de réussite c'est toucher la balle avec doigts écartés la balle vers le haut. Voilà, les doigts doivent être écartés, totalement écartés. Situation numéro 2, les salons, condition de réalisation, c'est conserver la balle en l'air au moyen de touches de balle, se mettre en cercle et garder la balle en l'air en groupe. درتهم بحال دابا groupe de 5 فرقتهم groupe de 5 et après كيديروا des touches de balle اللي يعني المينيموم ديال لي touches de balle وما طيحلهمش لا بال هذه هي l'objectif ديالها. Passons la séance numéro 3. L'objectif ديالها هو pouvoir réceptionner en manchette et renvoyer la balle à un partenaire. يعني دابا في هاد لا سيونس هادي l'objectif ديالها هو انهم يتعلموا يريسبسيونيو بلا مانشيت. في situation numéro 1
Conditions de réalisation, il y a qu'un division la classe en groupe de 6 élèves pour chaque groupe qui dispose d'un seul ballon. يعني هنايا في هذا يعني غادي نخدموا بزاف ديال لي بالون. l'élève راه كما كتشوفوا في هاد التصويره هادي l'élève A درت لهم سميات بهذا بالارقام. l'élève A غادي يلونسي لنا لا بال l'élève B لهذاك A qui réceptionne en manchette وغادي يرجعها لليليف نيميرو A. هاد A هذا غير غادي يبقى غادي يلوح لي بال ويحاول يلوحها لهم اون با باش هما يريسبسيوني اون مانشيت et renvoyer la balle à A puis il déplace derrière اخر واحد غادي يرجع للاخر ديال الصف والسي عاوتاني غادي يدير لا ميم تكنيك et ainsi de suite. Réceptionner la balle à son tour. Consigne, conserver ses appuis face au lancer de balle. La main doit être droite, bien englobe le poignet, hein, jambes semi-fléchies. Avec appui de pied, frappe la balle avec les avant-bras. يعني هاد لا مانشيت هادي خصك توريهم اما في الاول كتوريها لهم ديجا في الاول ديال سمحوا لي هنايا راه ما كيبان لكمش هادشي مزيان الصراحه. المهم حاولوا تسمعوا من عندي. لا مانشيت خصك توريها لهم في الاول دير لهم دي سيتوياسيون ها كيفاش تلوحها ايتو من بعد عاد تفرقهم على لي جروب ديالهم ودورون هذيك هذا وانت كتوبسيرفيهم في هذوك لي سيتوياسيون غادي دوز عندهم بحال دابا مثلا 3 جروب غادي تعيط لواحد وتقول له ها كيفاش دير لها رجعها لصاحبك وهكا صافي. ملي غادي يساليو هاد لا سيتوياسيون هادي غادي في سيتوياسيون ثانيه. وبالنسبه للبنات ما كنتش كندير لهم سيتوياسيون د ماتش دابليكاسيون حيت فريمون كانوا عندي نول. دونك واخا هنايا كاينين في لي سيتوياسيون 1 وهادي 2 راه غير الولاد اللي كنت كنعاود لهم هذيك سيتوياسيون د ماتش يعني ايفالواسيون فورماتيف يعني دورون هذيك لونطرينمون ديالهم في لي سيونس كدير لهم في الاخر ديالها une rencontre باش كتشوف واش l'objet ديال la séance est atteint ou pas. Voilà. Passons à la séance numéro 4. Alors l'objectif de la séance c'est pouvoir remonter une balle d'un niveau bas vers un niveau haut en contrôlant sa trajectoire par une manchette. Situation numéro 1, condition de réalisation, c'est diviser le terrain en 2 parties en longueur par des plots, 6 joueurs par chaque demi-terrain, 3 dans chaque camp, 2 réceptionneurs attaquants et un passeur. هذه بحال situation réelle فيها 3 contre 3 كيكون عندنا deux réceptionneurs attaquants et un passeur. هذا كتصيفط لا بال يعني ما كايناش هنايا سيرفيس مازال ما وصلوا للسيرفيس دونك كتجيهم لا بال كيريسبسيونيها كيصيفطها لو باسور كيعطيها لاتاكون كيصيفطها لا زون ادفيرس. الكونسيغن utiliser la manchette dans la réception. Alors voilà دابا بحال كيطبقوا لوبجيكتيف اللي تعلموه الحصه اللي فاتت اللي هي لا مانشيت. هنايا كيطبقوا في ان سيتوياسيون ديال 3 contre 3. critère de réussite هو le nombre d'enchaînements réussis augmente. يعني كان بشحال هادي le nombre ديال les enchaînements قليل دابا خصو augmenter vu que تعلموا كيفاش يريسبسيونيو ويصيفطوا le passeur عاوتاني l'attaquant et tout. Situation numéro 2, organiser un match d'application 6 contre 6. Voilà, dès les gouttes de la fin de chaque séance, quand dit le nom une situation réelle, comme ça qui fait je goûte le com, parce que je vois l'objectif de la séance est atteint. Passons à la séance numéro 5. L'objectif de la séance, dans une organisation collective, assurer l'orientation de la balle vers son partenaire par le biais d'une technique appropriée. Alors, situation l'oula, diviser le terrain
la même chose. Les mêmes situations de la séance précédente. Diviser le terrain en deux parties en longueur avec des plots. 6 joueurs le demi-terrain, 3 contre 3, 2 réceptionnaires, attaquants et un passeur. Ou consigne, celui qui réalise la réception n'a pas le droit le renvoi. يعني هنايا داك le réceptionnaire اللي غادي réceptionner بلا manchette ما عندوش الحق في le renvoi. Voilà. هذه اللي زايده. Situation numéro 2, il y a un match d'application. كنديروا لهم une rencontre. Voilà, هي ما خصش هذاك اللي كي ريسبسيوني ما خصوش يدير لنا لو renvoi في هاد la situation هذه. Alors maintenant, passons la séance numéro 6. L'objectif de cette séance est dans une situation de 3 contre 3, assurer sa tâche en fonction du poste occupé. هنايا غادي نزيدو le serveur. Non, serveur, réceptionnaire et passeur. La première situation عند les filles, condition de réalisation, c'est conserver la balle en l'air au moyen de touches de balle. هنايا فرقتهم. البنات مازال ما زدت لهم السيرفيس. au moyen de touche de balle. هنايا مازالين كيعاودوا touche de balle حيت لقيت عندهم مازال دي difficultés au niveau de touche de balle. حيت ديجا البنات اشاك فوا كتلقاهم ما بغيتش نلعب ما سونتونو ديما هكا ملي كنسهلوا لهم لي طاش لي سيتوياسيون اللي غادي يديروهم يقدروا فهمتي كنقلبوا لهم على الحلول باش انهم يتموتيفاو انهم يخدموا معنا في لا سيونس. فوالا الا خليت لهم نفس لي سيتوياسيون مع الدراري دونك غادي يكونوا لي سونتونو بزاف واللي ما باغينش يلعب لي بلاسي. Alors, condition de réalisation, conserver la balle en l'air au moyen de touche de balle, c'est-à-dire se mettre en cercle, d'être 5 élèves, et garder la balle en l'air. L'objectif d'Adi, يحاولوا ما يطيحوش la balle. Situation numéro 2, une distributeur qui lance la balle au-dessus de la hanche, près de 3 réceptionneurs face de lui, qui essayent d'assurer la réception en manchette. Mais مازال كيعاودوا les situations اللي فاتوا ديال باش يعني chaque poste والمانشيت يدخلوها حتى هي في l'envoi du bal réception. Alors pour les garçons, la première situation, condition de réalisation, diviser le terrain en deux parties en longueur par des plots 3 contre 3, qui est un réceptionnaire, attaquant et passeur. Les consignes, utiliser la manchette dans la réception. Et critère de réussite, le nombre d'enchaînements réussis augmente. La dernière situation, c'est organiser un match d'application de 6 contre 6, où le consigne, c'est utiliser la manchette dans la réception de balle. Réceptionner la manchette, des darourias, au-dessus des épaules. Voilà. Passons maintenant à la séance numéro 7. L'objectif de la séance, c'est pouvoir empêcher la balle de tomber en se plaçant et déplaçant selon la trajectoire de la balle et assurer le renvoi dans le camp adverse. يعني دابا كتدخلوا des difficultés ديال انه خصو يديبلاصا مع لا بال ويشوف لا تراجيكتوار ديالها. يعني فاش كتحطهم في دي سيتوياسيون غالبا ما كنتش كتحطهم دي سيتوياسيون ديال 3 كونتر 3 كل واحد كيبقى واقف في بلاصتو يعني ما كيتحركش كيتسنى لا بال تجي عنده. الوغ كو هذا خصك تقول لهم بلي خاطئ خصك ديبلاصا خصك انت toi tu cherches la balle ماشي كتسناها هي تجي عندك. في la première situation, la première équipe se place au niveau de la ligne de fond afin de lancer des services simples. هذه الاولى la première situation كنديروا لهم ديال السيرفيس بحال كنصلحوا لهم لو سيرفيس. équipe يعني équipe كتجي في اللور الهي ديال لو تيران و équipe كتجي في الاخر. La deuxième équipe s'organise collectivement au niveau du deuxième camp afin de récupérer la balle et la renvoyer au camp adverse.
وحدين كيديروا السيرفيس وحدين كيصيفطوا لهم ابري 10 مينوت. هادشي كنخدموه في دو تيران. ابري 10 مينوت كنقلبوا لهم كنشونجيو لهم لو رول، يعني اللي كانوا كيصيفطوا لي بال غادي يرجعوا هما اللي كيديروا السيرفيس. هادشي بالنسبه للبنات والولاد. حتى البنات غادي ندخلوا لهم السيرفيس هنا. Situation numéro 2, diviser le terrain en deux parties en longueur par des plots, 6 joueurs par demi-terrain, 3 dans chaque camp, 2 réceptionneurs attaquants et un passeur. Consigne et renvoi puissant vers le faible réceptionneur. يعني خصهم renvoyer la balle avec une puissance. Voilà. Passons à la séance numéro 8. Alors, l'objectif de cette séance, dans une organisation collective, assurer l'orientation de la balle vers son partenaire par le biais d'une technique appropriée. يعني دابا ملي نتعلم كاع لي تكنيك ديال تعلم السيرفيس، لي تكنيك دو باز ديال 7 APS، لي سيرفيس، touche de balle، manchette ويديبلاصا وهذا في لو تيران، خصو يلقى une technique appropriée son positionnement. Situation numéro 1, diviser les deux terrains en deux parties en longueur par des plots بحال ديما. مي هاد المرة عندنا 3 هنا وقدامهم seulement un serveur. وكذلك في الدومي تيران الاخر 3 اللي كيكون 2 ريسبسيونور et un serveur. والهي في le camp adverse كيكون juste un serveur. Voilà. Celui qui réalise le consigne, celui qui réalise la réception n'a pas le droit dans l'envoi. Voilà. هذاك le serveur qui صيفط لهم la balle وهذاك اللي كي réceptionner ما خصوش هو اللي renvoyer عاوتاني la balle. La deuxième situation, organiser un match d'application de volleyball, une situation réelle, 6 contre 6. Le consigne, celui qui réalise la réception n'a pas le droit à l'envoi. يعني هادي خصهم يتعلموها. اللي غادي ريسبسيوني ماشي هو اللي غادي renvoyer la balle. Pour distribuer les tâches. Alors passons à l'avant-dernière séance. Séance numéro 9. L'objectif de cette séance, c'est dans une situation de 5 contre 5, construire 3 touches de balle et assurer le renvoi afin de garder l'échange. Alors, commençons par la première situation, c'est diviser le terrain en deux parties en longueur avec des plots. 6 joueurs par demi-terrain, 3 contre 3, 3 dans chaque camp, 2 réceptionnaires attaquants et un passeur. Où la consigne, c'est assurer le renvoi pour garder la continuité de l'échange. Et يعني هنايا كتعاود la même situation. Ou situation numéro 2, organiser un match d'application de volleyball 5 contre 5 où la consigne, c'est assurer le renvoi pour assurer la continuité de l'échange. يعني le renvoi سيوصل وباش يكملنا يعني باش غادي يضربوا 5 contre 5 غتجيهم 6 contre 6 سهله. Voilà. Alors là maintenant finalement il y a la dernière séance, il y a l'évaluation sommative. L'objectif d'elle détecter le niveau de progrès des élèves et vérifier le projet prévisionnel. يعني في هاد لا séance هادي كنشوفوا واش كاين un progrès par rapport l'évaluation diagnostique اللي عرفنا فيها le niveau initial des élèves. واش après هاد le cycle هذا après tous ces séances واش كاين un progrès ou pas. Voilà. في هاد الحصه هادي بحال الحصه الاولى تماما كنديروا لهم سيتوياسيون ديال 6 contre 6 على حسب لي زيكيب اللي عندنا. يعني ماشي بالضروره هادشي اللي كاين في الفيش سايونس هو اللي خصو يطبق في الواقع. على حسب التفرقه كيفاش انت غادي تورغانيزي هاد لي جروب هادو ديالك كيكونوا 6 contre 6 ضروري. ولا شاطوا لك شي وحدين يعني ما كملاتش اون ايكيب كانوا عندك 4 ولا 5 كنخليهم دي رومبلاسون ديورون لو ماتش كتخرج واحد وكتدخل واحد. فوالا انت كتصرف في لي زيكيب ديال هادو.
دونك حتى هي عاوتاني كنديرو لوبسيرفاسيون كوليكتيف اللي كيديرها لونسينيون، راه شفتو شنو فيها في هذاك لي طابلو، وكنعطيو اون ميم طون لي زيليف اللي كي اوبسيرفيو لينا، اللي كي اوبسيرفيو لينا كنعطيوهم دي فيش انديفيدويل، شاكان كيختار اللي غادي اوبسيرفي ليه، وابخي كنشوفوا لي بورسونتاج اللي عطاونا واش كاينه بروغري او با. المهم نقرا لكم هاد السيتوياسيون هادي. En situation de référence de 6 contre 6, groupe A contre groupe B et groupe C contre groupe D. L'observation individuelle, les éléments de l'équipe C vont observer les éléments de A et les éléments de l'équipe D vont observer les éléments de l'équipe B. كل واحد كياخد واحد selon des fiches prédéterminées. Après, il y a un changement de rôle. يعني اللي كانوا لاعبين كيجلسوا يوبسيرفيو الاخرين، وليكيب الاخرى اما كتاشوفها ولا هذا، ولا كيجيبوا لنا لا بال بيردو. Dans une deuxième rencontre, l'observation collective sera faite dans un tableau au moment du match. Déjà, vous pouvez comme il y a fait l'observation. Nota bene, formation des équipes affinitaires de 6 personnes. La durée de chaque rencontre est de 5 minutes, pas 15 minutes. Ou après, ça fait نسيت ما قلت لكم في الاخر ديال شاك سيونس كنديروها روتور، كان كدير لهم دي زيتيرمون ولا كتعطي لشي واحد يديرها لهم، وكنديروا ان بيلون د لا سيونس، وكنشوف واش لوبجيكتيف ديالنا اي اتان او با، وصافي فوالا. Merci pour votre attention.